سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. ذاك قباب طيبة مدينة نبينا طابت تراها برسول محمد عليه سلامنا من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا صلى الله عليه يا رسول الله عند بابك وقفنا يا رسول الله افتح بابك لنا صلى الله عليه يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا صلى الله عليه يا رسول الله اشفع لنا في حاجاتنا يا رسول الله في دنيانا وأخرانا صلى الله عليه يا رسول الله مدد أيدينا لمولانا يا رسول الله بجاهك يقبل دعانا يا رسول الله انظر إلينا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق وبما تضيق عن كتابته بدون الأوراق صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا
له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجسل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة فله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشيط به تعطرت الطرق والمنازل فبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية فالمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه فقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم وخلق العظيم صلى الله. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخدم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه
إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وسقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضن هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضن هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضن هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين
المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا ببركة وأسرار الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي الخبيب الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين يوم دخول المؤمنين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واسدد لساني واهد قلبي بحق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. حضرة العلماء الكرماء حضرة الحبائب الأحباء para kiai, para sepuh binisepuh ingkang tansah kula hormati, para habaib ingkang kula cintai, khususipun dumateng ingkang kula hormati kula mulyakaken Hadimul Majlis Habib Abdullah bin Umar bin Salim Barakwan, ugi sedaya keluarga beliau almarhum Habib Umar bin Salim Barakwan. Ingkang kula hormati Rama Kiai Haji Salim Nur, ugi para ulama, para masyayikh ingkang tansah kula hormati, ingkang minulya Habib Jamal Barokbah, Habib Ahmad Barakwan, Habib Muhammad Barakwan, Habib Hamid Aidit, Habib Ali Al-Jufri, Habib Salim Barakwan, Habib Haidar Al-Qadri,
Habib Syekh As-Sekaf, Habib Anis Maula Khela, ugi para habaib sedaya zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang hadir saat niki, ingkang kula mboten saged nyebutaken asmane satu persatu, mboten mengurangi rasa kecintaan kula, hormat kula dhateng beliau sedaya. Ugi para kiai-kiai, para ulama, para masyayikh, Kiai Haji Saleh Daud, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Abdul Qadir, ugi sedaya para masyayikh ingkang hadir, inggih kula mboten saged nyebut asmane setunggal-setunggalé. Para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa, perangkat desa, ketua RT RW wonten dusun Banjarjo niki, ugi sedaya pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa, mugi-mugi sedaya diparingi tambahan barokah umur, barokah ma'isyah, barokah rezeki, paring kuat iman Islam, angsal syafaat yang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sambutan atas nama Khadimul Majlis mengucapkan matur nuwun sangat datang para habaib, datang para kiai, datang para masyayikh, tokoh masyarakat, khususnya keluarga besar almarhum Habib Umar bin Salim Barakwan, ugi sedaya ingkang hadir meramaikan, memakmurkan, menghidup-hidupkan Majelis Maulid wa Ta'lim dalu niki. Kula sangat bangga sekali atas keistiqomahan panjenengan sedaya. Sudah hampir 1 tahun niki terus berputar saking satu tempat ke tempat, mboten kurang jamaah yang hadir, tapi insya Allah bertambah. Keranten panjenengan Majelis Maulid wa Ta'lim niki bukan hanya milik warga Gondalegi, warga Pagelaran, kita harapkan niki kita miliki bersama Malang Selatan, sehingga nembe niki kita sampun masuk datang Bantur Timur. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, Majelis Maulid wa Ta'lim niki adalah sarana kita mengungkapkan rasa kecintaan, rasa kangen kula jenengan sedaya datang junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lentungan-lentungan syair nabawi, pujian-pujian kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seniku sebagai ungkapan rasa kangen kita, rasa keinginan kula jenengan sedaya saged pinanggih beliau, paling boten benjing-benjing manakala kula jenengan sampun dipundhut wangsul datang ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sempurnaaken, boten sempurna kula jenengan menyatakan satu rasa cinta datang Kanjeng Nabi tanpa mencintai sahabat beliau, tanpa mencintai sulala zuriyah beliau. Bahkan kita harus juga mencintai para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, terutama pasti kita harus mencintai tiang sepah kali kita.
Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang, rahmat Allah untuk kita dan untuk seluruh umat Islam. Umat Islam yang baik, yang soleh, juga umat Islam yang dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya Rabbi warham kulla muslim. Kita selalu mohon kasih sayang Allah untuk seluruh tiang Islam. Kita memohonkan ampun kepada orang-orang yang banyak melakukan dosa. Kita tidak putus asa memohon Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memutus keinginan-keinginan rojauna, harapan-harapan kita. Harapan yang paling utama di dalam majlis niki giniku kita saged ziarah datang beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi niat sing bagus, tujuan sing sae niki dikabulake dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula matur suwun sanget datang panitia ingkang sampun menyediakan tempat dan segalanya atas seluruh bantuan berbentuk apapun, sing alit sing ageng, bahkan tenaga pikiran. Kula yakin mboten akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula yakin bahwa kegiatan kula jenengan, amaliyah kula jenengan akan dilihat, dipantau langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten selawat kula jenengan pasti sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi majelis Maulid wa Ta'lim ini terus berkembang, terus berjalan, terus istiqomah, sehingga boten putus kula jenengan aktif di dalam kegiatan niki ngantos kula jenengan sedaya dipundhut wangsul dhateng ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, mangke kula harapkan jenengan sedaya mboten meninggalkan tempat sakderenge wonten penutup akhir niku doa penutup majelis. Saat ini kita mirengaken sambutan saking Shahibul Bait, sekaligus beliau adalah khadimul majelis Al-Mukarram Habib Abdullah bin Umar bin Salim Barakwan. Dumateng panjenengane kula aturaken. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nawwir qulubana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratil kiram, para habaib, wabil khusus Al-Habib Syekh bin Segaf As-Segaf wal Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri wal Habib Hamid bin Abdurrahman Maula Aidid wal Habib Jamal Barakbah, serta para habaib yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami yang sangat kami cintai, dan para alim ulama, wabil khusus akhina fillah, guru kita sekaligus beliau dan sebagai khadimul majlis, Kiai Haji Mahfuz Settar
yang kami hormati, serta Kiai Haji Salim Nur yang insyaallah yang akan nanti memberikan mau'izatul hasanah kepada kita semuanya yang sangat kami hormati dan kami cintai, serta para alim ulama yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun dengan tanpa merasa mengurangi rasa hormat kami, serta para sesepuh dan bini sepuh yang kami hormati, pejabat Muspika Kecamatan Pagelaran, pejabat kepala desa serta segenap perangkatnya, serta hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan rahmatnya yang selalu diberikan kepada kita bersama, terutama dalam nikmat Islam dan iman yang masih tetap terpelihara dan dijaga oleh Allah SWT, serta sehat wal afiat diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di tempat yang sangat barokah ini, dengan harapan mudah-mudahan kehadiran kita bersama di tempat ini senantiasa Allah meridai serta berkenan melimpahkan rahmatnya dan barokahnya kepada kita semuanya. Dan tentunya kami juga pula berharap semoga syafaat Nabi Muhammad SAW diberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, di sini saya mewakili dari segenap panitia penyelenggara peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW yang dikemas sekaligus dengan peringatan, artinya 40 hari atas kewafatan Sayyidina Al-Walid Al-Habib Umar bin Salim Barkuan. Kami perlu pertama sekali menyampaikan kepada panjenengan semuanya, kepada seluruh warga masyarakat Desa Banjarjo bil khusus yang ada di Banjarjo Utara ini, atas segala bantuan, dukungan, bentuk apapun yang diberikan oleh panjenengan semuanya, baik pikiran, tenaga maupun materi yang diberikan oleh panjenengan semuanya, sehingga alhamdulillah kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sebagaimana kita saksikan bersama pada malam ini. Mudah-mudahan bantuan panjenengan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal yang soleh, amal yang baik, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya dengan balasan yang berlimpah dari kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kami juga mewakili segenap panitia manakala ada hal yang kurang berkenan, kurang baik di dalam menyambut panjenengan semuanya pada acara malam ini, kami tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya. Dan inilah saudara sekalian, kami tidak memperpanjang sambutan karena biar panjenengan semuanya nanti bisa puas dan bisa sempurna di dalam mengikuti mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Salim Nur. Kiranya dari saya cukupkan sekian.
dan kami akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dumateng ingkang mulya ingkang kula cintai Habib Abdullah bin Umar bin Salim Barakwan, kula ucapaken jazakumullah ahsanal jaza. Amin. Bapak Ibu sedaya ingkang mulya, monggo kita sesarengan mirengaken kanthi khidmat tausiah wal mau'izatul hasanah ingkang badhe disampaikan dening Al-Mukarram Rama Ki Haji Salim Nur dumateng panjenenganipun kula aturaken. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Subhana la nuhsi thana'an kama athnayta ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idha radit. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para habaib, khususnya khadim majlis ta'lim wal maulid Al-Aqsa, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Umar bin Salim Barakwan, dan segenap para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya menyebutkan satu persatu namanya. Begitu juga para kiayat, tapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada beliau-beliau. Dan mudah-mudahan para kiai, para habaib ini senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia akhirat, dan dianugerahi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh lan bini sepuh, tidak lupa yang saya hormati Bapak Lurah dan para hadirin hadirat pecinta-pecinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah majlis ta'lim wal maulid Al-Aqsa yang dimuliakan dan dirahmati, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Naqala al-Fasi Naqala al-Fasi fi syarh ad-dalail anil Qadhi Abi Abdillah As-Sikaki. Al-Imam Al-Fasi pernah menukil suatu ucapan dalam kitab Syarhul Ad-Dalail, Syarhud Dalail, ucapan dari Al-Qadhi Abi Abdillah As-Sikaki. Al-Qadhi Abi Abdillah As-Sikaki pernah berkata, "I'lam anna salata minallahi rahmah." Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketahuilah bahwasanya as-salah minallah adalah rahmah. Artinya, kalau Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti Allah menambahkan rahmatnya kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah bersalawat kepada umatnya, kepada kita, berarti Allah merahmati umatnya dan merahmati kita. Mudah-mudahan demikian. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan, faman rahimahu rahmatan wahidatan, barang siapa yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu rahmat saja, bahwa khairun minad dunya wa ma fiha, maka pemberian itu adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Lalu ala Nabi Muhammad.
rahmat saja itu merupakan anugerah yang lebih baik dari dunia dan seisinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka beliau pun mengatakan famadhannu bi asyri rahmat. Bagaimana kalau satu orang dikasih 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan fakam yadfa'ullahu subhanahu wa ta'ala biha minal balaya wal mihan. Allah akan mengentaskan, menjauhkan dirinya dari segala bala, dan Allah akan mengentaskan dan menjauhkan dirinya dari segala musibah yang berat. Sedangkan kita pada saat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kumpul di majelis ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan salawat dan salam ke Rasulullah bukan hanya satu kali, tapi kita ulang-ulang kali dan berkali-kali. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari diri kita bala. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari diri kita musibah yang besar, dan Allah ganti dengan rahmatnya, Allah ganti dengan barakahnya, dan Allah ampuni dosa kita. Allah kabulkan seluruh hajat kita, hajat dunia bil maisarah, hajat akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Satu rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagaimana dengan 10 rahmat? Allah hindarkan orang tersebut dari bala Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, yaitu Allah merahmatinya 10 kali. Sallu ala Nabi Muhammad. Satu rahmat saja ma'asyiral muslimin luar biasa. Satu rahmat, jangan 10 rahmat, satu rahmat ada sudah luar biasa. Oleh karena itu gala ba'dul arifin, berkata sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala, lau fa'alal insanu jami'at ta'at tula umrihi. Seandainya manusia melakukan suatu ketaatan, semua ketaatan sepanjang umurnya, kalau dikasih umur 60 tahun, dia gunakan umurnya sepanjang 60 tahun untuk taat. Kalau dia 80 tahun, dia gunakan untuk taat, atau seterusnya. Humma shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah, kemudian dia bersalawat kepada Rasulullah 1 kali saja. Umurnya digunakan untuk taat semuanya, ya hanya salawat 1 kali saja. Kemudian 1 salawat itu ditimbang dengan seluruh amalannya sepanjang umur, la rajahat tilka shalah wahidah ala kulli ma amilahu jami'a umrihi min jami'i ta'at. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau 1 salawat itu ditimbang dengan seluruh amal kebaikan sepanjang umurnya, niscaya 1 salawat itu lebih antep, lebih menang, lebih hebat ketimbang seluruh amalan tersebut. Kenapa? Ada 2 jawabannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Semua taat kalah dengan 1 salat. Karena orang yang bersolawat, Allah sendiri pun yang bersolawat kepada. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang ucapan salat, Allah sendiri yang bersolawat kepadanya, yaitu mengasih rahmat kepadanya. 1 rahmat saja ma'asyiral muslimin mengalahkan segalanya. Kalau Allah ngasih 1 rahmat kepada seseorang, kalah itu segalanya. Anda pernah dengar cerita Rasulullah SAW tentang orang yang ibadah 500 tahun? Ketika ditimbang ibadahnya 500 tahun dengan 1 rahmat, kalah itu ibadah 500 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. 1 rahmat ma'asyiral muslimin mengalahkan segalanya. Ini kata para wali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang salawat, maka Allah ikut bersalawat dan dia itu mendapat rahmat. Yang kedua, kenapa 1 salawat bisa mengalahkan segalanya? Ketaatan
kemaslahatan sepanjang umurnya. Karena siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW karena Allah, karena rindu kepada Rasul, karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka amalan itu yufarrih qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan itu menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Zain bin Semit mengatakan satu amalan yang dilakukan oleh manusia yang mana menyenangkan hati manusia, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu amalan yang dilakukan oleh manusia menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu la yu'addiluhu syai', maka amalan itu tidak ada tandingannya ma'asyiral muslimin. Lalu ala Nabi Muhammad, lalu ala habibina Muhammad. Oleh karena itu salawat itu afdalul a'mal. Amalan yang paling bagus adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amalan kita ini yufarrih qalbar Rasul, bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Afdalul a'mal as-shalah ala nabi. Oleh karena itu qala al-imam Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dibaq di Kitabil Ibriz. Syekh Abdul Aziz Ad-Dibaq pernah berkata dalam kitab Ibriz, apa itu? Anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal. Bahwasanya salawat kepada Nabi SAW adalah amalan yang afdal. Kenapa afdal? Fahiya dzikrul malaika alladzina hum ala atrafil jannah. Karena salawat itu adalah zikirnya para malaikat yang mana mereka berada di ujung-ujung surga. Surga ini luas ma'asyiral muslimin. Surganya Allah itu luas. Malaikat-malaikat di setiap sudut surga mereka berzikir, zikirnya satu, yaitu as-shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkomat kamit ma'asyiral muslimin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa min barakatis salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari berkah sholawah yang dibaca oleh para malaikat itu, annahum kullama dzakaruha ittasa'at al-jannah, ittasa'at kullama dzakaruha ittasa'atil jannah. Setiap para malaikat itu berzikir dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW di setiap ujung-ujung surga, di pojok-pojok surga, di sudut-sudut surga, maka surga pun menjadi melebarkan dirinya ma'asyiral muslimin, mengombokkan dirinya, merenggangkan dirinya ma'asyiral muslimin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Annahum la yafturuna an dzikriha wal jannah la tafturu an ittisa'. Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dibaghi mengatakan bahwasanya malaikat tidak payah-payahnya berzikir berselawat di surga kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika malaikat tidak payah berselawat kepada Rasulullah, surga pun tidak letih untuk meluaskan dirinya, melebarkan dirinya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala habibina Muhammad. Fala takifu al-jannatu an-nitisa hatta Allahumma shalli ala Muhammad yantakilul malaika al-madhkuruna ila tasbih. Surga itu terus melebarkan dirinya dan tidak berhenti melebarkan dirinya sampai para malaikat mengganti wiridnya sholawat tersebut diganti dengan tasbih. Subhanallah. Kapan itu para malaikat mengganti wirid sholawat di surga itu dengan tasbih? Hina yatajallallahu subhanahu wa ta'ala li ahlil jannah fil jannah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menampakkan dirinya kepada penduduk surga di surga, wa syahadahul malaikah, dan para malaikat menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika para malaikat menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka merubah, mereka pindah dari zikir salawat kepada Nabi SAW menuju ke tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Mustalah ala Muhammad. Lam tazid al-jannah syai'an. Ketika para malaikat
merubah dzikir salawat ke tasbih, itu surga tidak melebarkan dirinya, tetap dalam posisinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka Al-Imam Ibnul Mubarak tanya kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dibagh. Dia mengatakan, kenapa ketika surga dibacakan oleh para malaikat salawat kepada Nabi Muhammad SAW, surga melebarkan dirinya, surga melapangkan dirinya, tapi kenapa ketika para malaikat mengganti salawat dengan tasbih, surga tidak melapangkan dirinya, surga tidak melebarkan dirinya? Ketika Syekh Abdul Aziz Ad-Dibagh ditanya oleh Al-Imam Ibnul Mubarak demikian, apa jawab beliau? Karena dua macam. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu yang pertama? Surga ketika dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dia melebarkan dirinya. Di annal jannah asluha min nuri Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Li annal jannah asluha min nuri Sayyidina Muhammad. Karena surga aslinya dari nur cahaya Nabi Muhammad SAW. Kita membaca Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mencuplik sebuah hadis, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nuran nabiyika Muhammad SAW min nuri. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan, sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Hadis ini panjang, maka kalau kita membuka kitab Asy-Syankiti, maka di sana hadis ini ditemukan bahwasanya sedari nur Nabi Muhammad ini, maka dibagi-bagi, diciptakan ini, diciptakan aras, diciptakan ini, diciptakan surga Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jannah. Kalau bukan karena kamu ya Muhammad, tidak aku ciptakan itu surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Li'annal jannah asluha min nuri Muhammad. Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dibagh mengatakan, buktinya adalah nanti para malaikat, para nabi, nanti Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke surga bersama umatnya pertama kali. Mudah-mudahan kita masuk kelompoknya. Amin ya rabbal alamin. Ketika masuk surga Rasulullah dengan umatnya, apa yang terjadi pada surga? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Surga senang, biha surur wal hubur. Dia senang melebarkan dirinya. Kenapa? Datangnya Nabi Muhammad SAW bersama umatnya. Tapi ketika itu, setelah itu para nabi masuk ke surga. Ketika para nabi masuk ke surga, surga tidak melebarkan dirinya. Surga biasa-biasa saja. Satu nabi protes lalu mengatakan, hei surga, kenapa ketika Nabi Muhammad SAW masuk kepada dirimu bersama umatnya, kau senang, kau gembira, kau melebarkan dirimu, tapi kenapa ketika kami para nabi masuk kepada dirimu, kau biasa-biasa saja? Tolong Nabi Muhammad. Apa kata surga? Ma'ana minkum wala antum minni. Ma'ana minkum wala antum minni. Hei para nabi, kamu bukan dari saya, asalmu bukan dari saya, dan saya pun asalmu bukan dari kamu. Ma'ana minkum, saya bukan dari kamu asalnya. Wala antum minna, dan kamu pun asalnya bukan dari kami. Wa ana min nuri Muhammad, dan saya ada dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa surga senang ketika dibacakan salawat? Itu jawaban yang pertama. Di annal jannah asluha min nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, li annal jannah tahinnu ilaihi haninal walad ila abi. Shalli ala Nabi Muhammad. Karena surga itu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana rindunya, sayangnya seorang anak kepada orang tuanya. Karena surga itu rindu kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu ketika dibacakan salawat, dia semakin mengombokan dirinya, melebarkan dirinya, membentangkan dirinya, karena rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Abdul Aziz Ad-Dibagh mengatakan, laula iradatullah wala man'ahu
la kharatil jannah ila dunya fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadhabu ma'ahu haitsu dhahab. Sallu ala Nabi Muhammad. Seandainya bukan larangan Allah, kalau bukan karena takdirnya Allah, kehendak Allah, kalau bukan karena larangan Allah, surga itu akan keluar dari tempatnya ke dunia lalu menuju ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan norok buntek Rasulullah, akan ikut Rasulullah dimanapun Rasulullah itu berada, surga akan mengikutinya. Dimanapun Rasulullah pergi, surga akan mengekor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di majelis yang penuh barakah ini kita bersolawat dan mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad. Ini tidak sia-sia ma'asyiral muslimin. Ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'rudatun alayya. Salawat kalian ini disodorkan kepada aku. Ma'asyiral muslimin, untung panjenengan semua, kita semuanya. Hidup kita gunakan untuk salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita salawat satu kali aja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ini salawat dibawa oleh malaikat, set dilaporkan ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ma'rudatun alayya, dilaporkan kepadaku. Kemudian Rasulullah dikembalikan rohnya ke jasadnya dan Rasulullah menjawab salamnya, wa alaikassalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Seandainya jawaban itu kita dengar ma'asyiral muslimin, ketika kita salawat ma'asyiral muslimat, kemudian setelah salawat kita mendengar langsung jawaban dari Nabi Muhammad, wa alaikassalam, demi Allah Anda tidak akan bisa tidur, demi Allah Anda akan kangen, akan rindu dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Anda akan bersama Nabi Muhammad. Anda akan kangen dengan Nabi Muhammad. Hati Anda akan ada Nabi Muhammad. Di mata Anda ada Nabi Muhammad. Di pikiran Anda ada Nabi Muhammad. Hidup Anda bersama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Masyiral muslimin, itu yang didambakan oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis memperingati 40 hari dari mangkatnya seorang wali min auliaillah. Seorang yang terbaik. Khairun nasi man tala umruhu wa hasunah amaluh. Orang yang baik adalah panjang umurnya tapi amalannya hebat. Al-Habib Umar bin Salim Barakwan dikasih umur 105 tahun. Satu umur yang luar biasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia gunakan untuk taat, dia gunakan untuk ibadah, dia gunakan untuk ingat kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya dengar besok mau meninggal dunia satu orang bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah beliau menjenguk beliau. Ini satu bukti bahwasanya beliau mahbub indallah, mahbub indan nas, mahbub inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia dicintai oleh Allah, dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min dzurriyyat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu kanjeng besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang taat, yang sunni, yang ahli sunnah wal jamaah, yang mengikuti salafnya setapak demi setapak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW rawuh ketika dia mau meninggal dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Habibina Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ketika memperingati 40 hari ini kita solawatan dan kita kirimkan pahala solawat ini kepada beliau almarhum, bahkan kepada almarhumin daripada keluarga kita, orang-orang yang meninggal dari orang tua kita atau ke keluarga kita atau datuk kita, kita kirimkan pahala solawat ini kepada mereka. Ada faedahnya besar ma'asyiral muslimin. Al-Imam Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in, tokohnya Tabi'in, pernah didatangi seorang perempuan yang tua. Perempuan tua ini mengatakan, wahai Imam Hasan Basri, aku kepingin melihat putriku yang sudah meninggal setahun yang lalu. Aku kangen bagaimana keadaannya di kuburannya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bagaimana caranya aku bisa mimpi anakku, bisa melihat keadaan putriku di kuburan? Apa kata Al-Imam Hasan Basri? Dia katakan, sholli 4 rakaat. Salatlah 4 rakaat. Salatlah 4 rakaat, 2 salam, setelah itu 2 lagi salam. Waqra fi rakaatil ula al-Fatihah wal alhaakumut takatsur wa kadzalika tsani. Bacalah di rakaat pertama Al-Fatihah, alhaakumut takatsur. Rakaat kedua alhaakumut takatsur, Al-Fatihah, alhaakumut takatsur. Begitu seterusnya. Tsumma taja'i. Kemudian berbalinglah. Wassalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyaklah salawat kepada Nabi hatta targudi, sampai kamu itu tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilakukan oleh orang tua ini, perempuan tua ini. Dia sholat setelah ba'dal isya 4 rakaat. Kemudian setelah itu dia berbaring menghadap kiblat, dia salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dia tertidur. Ternyata di dalam tidurnya dia mimpi dan melihat keadaan putrinya di alam barzah, di kuburan. Ternyata putrinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya diikat, dibelenggukan ke lehernya, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjerit putri tersebut. Ibunya bangun dari tidurnya menangis, lari ke Al-Imam Hasan Basri. Wahai Imam, waqad ra'aituha, aku telah melihat putriku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini ya Imam, supaya dia lepas dari azab Allah? Kata Imam Hasan Basri, tasaddaqi, bersedekahlah dan pahalanya kirimkan kepada dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Selang beberapa lama Al-Imam Hasan Basri tertidur dan dia bermimpi masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke surganya Allah, dia melihat seorang putri, cantiknya luar biasa, laksana bidadari, di kepalanya ada mahkota yang terbuat dari cahaya. Seorang perempuan ini menyapa Imam Hasan Basri. Wahai Imam Hasan Basri, ala ta'rifuni? Apa kamu tidak mengenal saya? Wa man anti? Kata Al-Imam Hasan Basri. Siapa kamu? Saya seorang perempuan, anak perempuan dari perempuan tua yang datang kepadamu. Oh, jadi kamu anaknya. Bukankah kau diadab oleh Allah di kuburan? Bukankah kau dibakar oleh Allah di kuburan? Bukankah kau disiksa oleh Allah di kuburan? Kenapa sekarang kau berada di surga Allah? Dirahmati, diberkahi, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ceritanya wahai Imam Hasan Basri. Apa itu? Memang kami berada di kuburan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika datang seorang yang soleh, berdiri tepat persis di atas kuburanku, lalu dia mengatakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Lalu dia mengatakan, aku hadiahkan satu salawat ini, pahalanya untuk seluruh penghuni kuburan yang ada di pemakaman ini. Anda tahu wahai Imam Hasan Basri, ketika dia menghadiahkan satu salawat itu kepada seluruh penduduk kuburan, maka 70.000 orang penduduk kuburan yang diadab oleh Allah diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat satu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat rahimakumullah. Kita di sini bukan satu salawatan, berulang-ulang salawat yang kita lantunkan, berkali-kali salawat yang kita kirimkan dan kita salamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menyebabkan kita dirahmati dan arwah kita yang arwah orang keluarga kita, arwah orang tua kita yang sudah meninggal di kuburan dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya almarhum Al-Habib Umar bin Salim Barakwan ini insyaallah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat rahimakumullah, duduknya kita ini seperti apa yang kita dengar dari pembawa acara tadi. Kita tidak duduk di majelis ini kecuali kita melampiaskan rasa kangen kita kepada Nabi Muhammad, melampiaskan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Dengan cara inilah kita bisa menangis.
Dengan cara inilah kita bisa rindu dengan Nabi Muhammad. Karena satu hari full kita hidup dengan dunia, kesibukan dunia. Ketika kita duduk di majelis ini, kita hilang itu dunia, hilang itu harta. Kita tidak ingat lagi itu. Yang kita ingat adalah Nabi Muhammad SAW. Majelis istimewa ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siapa yang hadir akan ingat dengan Nabi Muhammad. Siapa yang hadir di majelis ini yang niatannya untuk membanggakan hati Rasulullah dan kepingin bersama Rasulullah, insya Allah almar'u ma'a man ahab, orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai ya. Kalau dia cinta dengan selebritis, dia dikumpulkan dengan para selebritis. Cinta dengan selebritis kufar, orang-orang kafir, orang-orang tak ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul dengan mereka, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tapi panjenengan yang kumpul di majelis ini untuk Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, walaupun ibadah kita kocar kacir, kalau bahasa Inggrisnya salbut ya, kocar kacir, tapi kalau ada cinta dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita kumpul dengan Nabi Muhammad. Wal mar'u ma'a man ahab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Anak-anak kita hadir di majelis semacam ini, akan timbul di hati mereka cinta ke Rasulullah. Kalau seorang anak sudah cinta kepada Nabi Muhammad, jangan disuruh sholat, dia sholat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa? Karena di hatinya ada Nabi Muhammad. Karena hidupnya selalu gutwah kepada Nabi Muhammad. Kalau udah anak itu cinta dengan Nabi Muhammad, orang itu sudah cinta dengan Nabi Muhammad, jangan disuruh akhlak baik, dia akan berakhlak baik. Kenapa? Karena dia semuanya meniru Nabi Muhammad. Jangan disuruh menutup aurat, dia akan menutup aurat sendiri. Kenapa? Karena ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kiblatnya Nabi Muhammad, gutwahnya Nabi Muhammad, dia akan menjadi soleh dan solehah dalam kehidupannya. Tapi kalau jauh dari Nabi Muhammad, ma'asyiral muslimin, jauh dari majelis semacam ini, orang anak-anak yang jauh dari majelis semacam ini, pemuda dan pemudi, mereka buka aurat, ma'asyiral muslimin. Buka auratnya bukan tanggung-tanggung, celanaan tok, ma'asyiral muslimin, katoan tok. Kenapa mereka lakukan? Karena tidak mengenal Nabi Muhammad. Karena kurang cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya tidak menuntun anaknya untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin, zaman ini sudah zaman rusak. Zaman korat-karit, zaman akhir zaman. Zaman di mana ada yang mengaku nabi, ma'asyiral muslimin. Zaman di mana salat tidak wajib. Zaman di mana pelecehan Quran diinjak-injak. Zaman di mana musuh-musuh Allah mulai menggerogoti kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, zaman di mana ya Allah, kita nangis kalau tahu umat sekarang, ma'asyiral muslimin, diserang dari kanan, depan dan belakang oleh musuh-musuhnya. Kalau dia tidak cinta dengan Nabi Muhammad, hancur, bisa-bisa murtad, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ucul imannya dari dirinya. Majlis semacam ini yang menebengi segalanya. Majlis ini majlis ahli sunnah wal jamaah, majlisnya para habaib, majlisnya para kiaiat yang harus terus dilestarikan. Majlis ini yang memupuk kecintaan kepada setiap muslim dan muslimah. Tidak ada orang yang senang maulid lalu ngebom sana ngebom sini, tidak ada, ma'asyiral muslimin. Kenapa? Karena kiblatnya Nabi Muhammad SAW. Berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ngikuti para kiaiat, ngikuti para aslafuna sholihin, ngikuti para habaib-habaib yang lurus. Tidak ada, ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini barakah buat saya khususnya dan buat panjenengan semuanya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan kata yang kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barakah dari Al-Habib Umar bin Salim Barakwan ini, seorang waliullah, seorang min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicintai Allah, dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah
wa tafarruqana tafarruqan ma'sumah, wa amalana amalan maqbula, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa jihadana jihadan mansura, wa dhunubana dhunuban maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun dumateng Pak Kiai Haji Salim Nur atas tausiah ingkang memberikan satu motivasi datang kita supados kita seneng mau sholawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, saderenge mangke kita tutup acara kelan doa dan kita sekedik mangke tahlil kangge peringatan 40 hari beliau al-maghfurullah al-habib Umar bin Salim Barakwan, annallahu yu'li darajatu fil jannah wa yu'ti ilaina wa alina wa alidina min barakati fid dunya wal akhirah. Wonten pengumuman pertama yeniku insyaallah perputaran majelis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa mangke dilaksanakan wonten tanggal 21 Februari hari Ahad Legi wonten Musholla Al-Hidayah Dusun Penjalinan Kulon Jalan Trunojoyo Kendal-Ki Kulon. Kula ingataken malih mangke pelaksanaan selanjutnya majelis Maulid wa Ta'lim Al-Aqsa hari Ahad Legi tanggal 21 Februari wonten Musholla Al-Hidayah Dusun Penjalinan Kulon Jalan Trunojoyo Kendal-Ki Kulon. Mugi sedaya saged hadir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun baqi la ilaha illallah hayyun mawjud la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي
صل عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بيده يعمى بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين سر الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية ما في هذه الدائمة في الدين الآخرة اللهم صل على محمد في الأولين وسلم على محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على محمد في المرسلين وسلم على محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصنا تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبارك هدية واصلة رحمة نازل بركة شاملة نقدم ذلك ذي حظ حبيبنا وشافعنا قرادنا وقرد عن سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا جلده ثم الأرواح آبائه وأخوانه من المسلمين ثم الأرواح ساداتنا على العالمين من الحسن ثم ساداتنا صفة المحققين والعلماء العاملين والشهداء المجتهدين والصالح مشرها من الأرواح مشايخنا مشايخهم اللهم يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة برحمته وأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعت في الدين والدنيا الآخرة وخصوصا ثم الأرواح لآبائنا وأمهاتنا جدنا جداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا خالتنا ولقاربنا من الأب والأم ذكر وأنثى صغير وبيرة من الأرواح لأصحاب بالعالم بهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم ونأخذ ثم إلى عضة روح السنة الوالد والإمام سالم بركوان اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعنه اللهم اجعله فداء له من النار فكاكا له من النار وعتقا له من النار وحجابا له من النار وسترا له من النار ونجاة له من النار وبراءة له من النار واجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره غفرة من غفر النيران ويغفر له ويرحمه ويدخله في الجنة برحمة أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله على ربنا تقبل منا ببركات وأسرار الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo kita sesarengan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله